karena dikubur-kubur. Kubur, dikubur. Kubur-kubur. Gimana, Ci? Capek gitu, gue mau main aja deh. Haikal, gue gak bisa garang. Haikal jangan tinggalin gue, Haikal. Udah lah, gue mau main aja Ci di sini. Tolongin gue. Haikal. Lu emang kurang ajar ya. Haikal. Jangan. Emang gue kasih nafas buatan. Takut nambah. Ayo Ci, main lagi. Gak mau, Haikal. Lemes gue, pusing. Kayaknya gue anemia deh. Iya, lu muka lu pucet banget Ci. Udah Ci, tapi tenang Ci. Kan gue selalu bawain lu ini. Livron Biplex ini cocok buat lu Ci. Tumben lu inget Haikal bawain gue beginian. Ya iyalah, inget buat Ci kalau nggak males, apalagi nih kalau liburan nih, tiba-tiba lu ngeluh pusing, lemes, apalagi muka lu kalau pucat gini, Ci. Udah cepet Ci, minum. Ini tuh multivitamin yang mempunyai kandungan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang bisa atasin gejala anemia karena kekurangan zat besi. Ampun Ci, keluarin dong.